नमस्कार आमी असीम। आमार काछे आजके आछे बेकाडेक्सामिल माल्टीविटामिन कैप्सूल जेटा सठिक खावार नियम एवं खेले की उपकार होबे सेटा आमी आजके जानाबो। आपनि यदि दुर्बल हये पड़ेन जेमन हठात् करे माथा घुरे जावा अथवा शरीरे एनार्जी ना पावा एवं आपनार यदि हाड़ दुर्बल थाके तखन एटा कार्यकर। एटार आरो काज हलो आपनार ओजन बृद्धि करते साहाज्य करबे, आपनार यदि घुमेर समस्या थाके सेटाओ ठीक करबे एवं आपनार शरीरे रक्त चलाचलेर मात्राओ बाड़िये देबे। कैप्सूलटी खाওয়ার नियम हलो दिने एकटा करे ब्रेकफास्टेर परे खेते होबे। एटार मार्केट प्राइस 51 टाका। এটা যদি পারচেজ করতে চান যে কোনো ফার্মেসি অথবা অনলাইনেও অর্ডার করতে পারেন। তাছাড়া আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে দিচ্ছি, সেখান থেকেও অর্ডার করতে পারবেন। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন। আর অন্য কোনো মেডিসিন বিষয় তথ্য জানার থাকলে কমেন্ট করে জানাবেন এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আজকের মতন এইটুকুই।